Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? وين حبسنا الحكماء؟ قلت لك حبست لكم في glomérulonéphritide aiguë post-infectieuse اللي هي قلت لكم تهزوا. هذا هو l'exemple تهزوا به syndrome néphritique. وقلت لكم عند le jeune enfant de 16 ans, ok, de 16 ans, ou là, l'essentiel 16 ans, ou la jeune enfant de 13 ans, 14 ans, etc. عندو déjà la forme typique est la glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique, ok. Généralement après 15 jours, c'est succédant à un épisode d'infection ou par exemple des angines ou cutanées non ou maltraitées par antibiotiques. شفتوا الجدول اللي قلته لكم قبيله؟ هذاك هو اللي تهزوا تفرقوا ما بيناتهم. هذا هو اللي تفرقوا ما بيناتهم. فوالا. syndrome néphrotique ou syndrome néphritique aigu. Très bien. هزوها بالقصه تاع الطفل اللي جا مع باباه وقال لكم بلي عنده ايماتوري، عنده اتش تي ا، عنده فوالا دي زودام ما يقدرش يلبس صباطو. هزوها كوم référence. Très bien. Voilà, هنا classiquement elle se manifeste par un syndrome néphritique aigu. Voilà, هذا هو l'exemple type. Une consommation du complément avec baisse du C3 et C4 est fréquemment observée. يقول لكم par exemple واش هما les comment dirais-je les examens تقول لهم le complément et اذا كان تشفاو قبيله في الجدول هزوا لي الجدول، هزوا لي المقاطع اللي قلت لكم عليهم في السندروم نيفروتيك ونيفريتيك، هزوهم نلقاو بلي سي اش 50 راهو هابط، نلقاو C3 et C4 c'est par consommation, c'est logique. La biopsie rénale montre une prolifération endocapillaire diffuse, etc. prolifération extracapillaire. هادو هما واش لازم لكم تعرفوا. Donc هزوها comme un exemple. ها واش تهزو syndrome néphritique aigu c'est glomérulonéphrite néphrite aiguë post-infectieuse. ممتاز. Très bien. Ensuite, on continue toujours avec ça. Alors, هنا l'atteinte tubulo-interstitielle aiguë, les atteintes, donc l'isaba التي تصيب التubule مع l'interstition qui sont aiguës ou la chronique. هكذا في le cours. ومن بعد كنخلصوا. Atteinte tubulo-interstitielle aiguë, la néphrite interstitielle, néphrite, فهمنا واش هو النفريت c'est-à-dire إصابة النفرون. Le néphron c'est glomérule plus tubule, ok. هنايا c'est tubulo-interstitiel c'est-à-dire c'est l'atteinte فقط تاع tubule ou interstitiel c'est-à-dire que le glomérule est intact et sain, ok. مش مديوس donc ما كانش مش حتكون une fuite تاع لي protéines. Donc insuffisance rénale aiguë non oligo-anurique sans signe de rétention hydrosodée. ما كانش signe de rétention hydrosodée. علاش باسكو ما كانش une fuite de protéines اللي راح تنقص hypoalbuminémie اللي حتؤدي الى لو دم. دونك هذا المخلوق ما عندوش entre parenthèses le patient des lombalgies bilatérales parce que c'est tubulo-interstitiel, c'est logique. هم les tubules راكم تشوفوا les tubules. Voilà, tubulo-interstitiel, c'est ça, c'est هذه الدنيا راهي كل مقيوسه, ok. C'est ça. Augmentation de taille des reins en imagerie, c'est par inflammation. Donc, comme par exemple, واحد كيدخل له شوكه ولا donc البلاصه هذيك تحمر تكبر تنفخ etc. un œdème, douleur etc. c'est logique. Des lombalgies c'est douleur. اي حاجه تخلص بالجي c'est une douleur. Lombe c'est par rapport المنطقه القطنيه, ok. Augmentation de taille des reins en imagerie. Leucocyturie stérile, c'est quoi leucocyturie? C'est-à-dire c'est la présence des leucocytes, des globules blancs au niveau des urines, mais sans bactéries uriques. C'est ça leucocyturie, c'est la présence des globules blancs sans bactéries uriques, sans bactéries. C'est ça اللي سميناها stérile. C'est-à-dire que هنايا هاد l'atteinte ماهيش بسبب une infection, ok. Protéinurie inférieure à 1 gramme par jour ou là par 24 heures. يخي في النيفروتيك c'est le syndrome néphrotique, la cause est une atteinte glomérulaire. Donc, le courrier تاع الصف هي اللي مقيوسه اللي تصفي لنا هي اللي مقيوسه. Non, tubule interstitiel c'est les tuyaux qui conduisent les urines, ok. Donc هذوك les tuyaux الانابيب هما اللي مقيوسين. Donc c'est-à-dire que الوظيفه تاع التصفيه c'est bon. بقات لنا غير اسكو المجاري اللي تدي les urines هما اللي مديوسين. C'est pour ça ما كانش une protéinurie. Très bien. وما كانش des rétention hydrosodée تساوي œdème. Le contexte حكم des manifestations extra-rénales, c'est-à-dire هذا هو يثبت أن هناك une atteinte immuno-allergique. Eosinophilurie, quelques jours à quelques semaines après la prise de médicaments suspects. C'est-à-dire là, c'est l'origine est médicamenteuse et surtout c'est aigu. Hein.
اوكي لي زيتيولوجي هادو هما اللي يهموكم نتوما هادو هما اللي يهموكم اللي من بعد سي هنايا راهم كومون ديراج راهي ملخصه بارابور لو كور نيفريت انترستيسيال ايغو لي زيتيولوجي دي رياكسيون امينو الرجيك ميديكامونتوز باغ اكزومبل الانسان عنده مثلا لي زيانس لاسبيرين ولا باغ اكزومبل ايبوبروفين اكسيتيرا سو سون مضادات الالتهاب غير ستيرويديه لا ميتيسيلين كينولون les quinolones, les autres antibiotiques, les infections كذلك يديروا inflammation donc légionnelle c'est-à-dire واش صرا donc comment dirais-je هذاك en fait comment dirais-je donc que ce soit les médicaments داروا التهاب على مستوى المجاري ماشي على مستوى هذيك الكره تاع الصوف اللي تصفي على مستوى المجاري اللي تنقل ناتج التصفيه باش نديوه لليوغوتير من اليوغوتير لافيسي من لافيسي à l'extérieur ok infection légionelle hantavirus mycoplasma rickettsia brucella etc dysimmunitaire dysimmunitaire quand on dit dysimmunitaire c'est-à-dire خلل في المناعه مثلا كيما الليبوس مرض مناعي ok la sarcoïdose مرض مناعي la sarcoïdose حكماء تقولوا لي شو لا sarcoïdose la sarcoïdose donc يدير des lésions يشبهوا تاع التوبركلوز وشنو ما فيهمش لا نيكروز دونك سي عباره عن مرض مناعي اوكي اوتو ايمين يقيس لي بومون يدير لهم لا فيبروز يقيس الجلد يقيس بارتو اوكي اي سكورجين ولا يسميوها هذوك نقول لكم حكماء يسميوها سيندروم سيك فوالا اللي ما عندهمش الدموع اللي ما عندهمش لي سيكريسيون كامل les sueurs, etc. Granulomatose avec atteinte interstitielle, maladie de Wegener. Ça, c'est autre chose. Néphrite interstitielle aiguë, sémiologie الحكماء نلقاو بلي عنده parenchyme. قلت لكم البارونشيم ها هو البارونشيم. يعني tubulo interstitiel. Quand on dit tubulo interstitiel, اللي قلت لكم لازم الواحد يعرف الاناتومي. ما نروحوش نخلطوا برك. فوالا شفتوا هاو لي تيبول هاو تيبول اوكي هذوما المجاري اوكي سمعنا الاصابه راهي تصرا في المجاري اوكي ولا لي فيسو دونك باردون لانترستيسيون دونك هذا هو لو فيسو اللي يجيب كو سو سوا دي بكتيري دي زيمونوغلوبولين اللي هما لي زونتيكور اكسيتيرا ويجيو لي كومبليمون اكسيتيرا يجيو هنا ويقعدوا دونك سي سا لانترستيسيون سي tubulo interstitiel وكيفاش يتقاس لي تيبول يتقاسوا باسكو سي بار جوكستابوزيسيون دونك هذا ينتقل دونك ينتقل من لي فيسو ومن بعد من لي فيسو يقيس لي تيبول سي سا tubulo interstitiel وين لقيناها اوكي انا خلصنا حكماء اوكي بقاتنا غير كرونيك et on va terminer voilà sémiologie c'est parenchymateuse quand on dit parenchymateuse c'est l'interstition augmentation de la créate, etc. Voilà, la fièvre, rage cutanée, sédiment urinaire, le sédiment urinaire actif, leucocyturie, ok, des cylindres témoignant l'origine rénale, des cylindres, يعني راح ياخذوا الشكل تاع les tubules, ok, et hématurie parfois il y a lorsqu'il y a une lésion. Protéinurie ما كانش تفاهمنا علاش باسكو ماهيش le glomérule des mégius, c'est l'interstition plus les tubules. Ok, voilà, douleur des fosses lombaires, c'est logique. La douleur des fosses lombaires, parce que c'est les reins, ok, c'est l'inflammation, inflammation, œdème, compression des nerfs. C'est ça, les hakaïd l'alm. Pression artérielle, souvent normale. Très bien, c'est ça. Surtout, par exemple, c'est une image d'une néphrite interstitielle aiguë. Voilà. وكيفاش نعرفوا باللي c'est une néphrite quand on dit néphrite c'est une inflammation شفتوا هادو الزورق هادو الحبات الزورق هادوك هما لي لوكوسيت راكم تشوفوا شفتوا لي لوكوسيت هادو لي en mauve اوكي purple presque bleu هادو ما كامل ce sont des polynucléaires très bien voilà très bien donc ça c'est leucocyte acétique تفهمنا c'est sans bactéries urine ما فيهاش les bactéries et on va terminer le cours ديالنا ان شاء الله ما تكونش la connexion راحت néphrite interstitielle chronique atteinte prédominante du tissu de soutien rénal interstitiel et très souvent des tubes adjacents فهمتوني علاش قلت لكم c'est comme une conséquence c'est par juxtaposition لانه les tubes donc comment dirais-je les tubules راهم الجيران تاع le parenchyme ou bien l'interstitium لذلك يصابوا اوكي هنا هم لي تيبول وهاو l'interstitium c'est-à-dire النسيج البيني ما بين لي فيسو ما بين لو تيبول دونك هنايا كي تصرى اصابه الانترستيسيوم سي تباعا لذلك comme conséquence
et par juxtaposition راح يتقاسوا لي tubules. Très bien, très bien. Donc فهمتوا يعني نقول لكم لازم تفهموا ماشي كي نقرا الكور بوغ نقرا الكور نو. دونك يتفهموا الاليه وتفهموا علاش كي يقولوا لك tubulo interstitiel تفهموا علاش التوبول كذلك يتقاسوا. C'est par juxtaposition. Très bien. Néphrite interstitielle chronique, c'est souvent des tubes adjacents. La présentation clinique, c'est chronique, c'est sûrement c'est une évolution qui est chronique مزمنة au long cours طويلة اوكي. كي عاد طويلة حكماء نلقاو بروتينوري tubulaire pas d'hypoalbuminémie. واش معناتها؟ معناتها على بالكم في الانترستيسيون كاين دي بروتيين سي tout à fait normal que ce soit des protéines membranaires ou ما تنساوش c'est un tissu. Très bien. Donc دائما يقول لك ما كاينش hypoalbuminémie اوكي. Ok, donc هنا non détecté à la bandelette urinaire parce que l'albumine هو اللي ديتيكتيو البروتين في la bandelette urinaire. بالنسبه للحكماء اللي حضروا لي في الكورس تاع bandelette urinaire. Donc ça pas d'hypoalbumine parce que les glomérules sont intacts راهم sont sains راهم ملاح صحاح ما بيهم ما عليهم alors que les tubules هما اللي مقيوسين. سما هنايا البروتينوري ما راهيش جايه من الفوق مش جايه من الجسم راهي جايه من الانترستيسيوم. Absence d'HTA sévère, absence d'œdème, c'est logique parce que ما كاينش hypoalbuminémie كي تهبط باسكو كي يهبط البروتين من الدم ولا من البلازما هو c'est-à-dire diminution de la pression oncotique ce qui va provoquer des œdèmes باش يكون في عندكم فقط. Sédiment urinaire inactif, leucocyturie ou pyurie stérile, ok. C'est-à-dire que leucocyturie واش معناتها كيما قلنا la présence des leucocytes des globules blancs ou la pyurie stérile. C'est-à-dire هنا بيوري واش معناتها كاين لو بي بيوري معناتها ديروا في بالكم باللي لو بي هذاك ce sont des globules blancs ou bien des polynucléaires par exemple neutrophiles ou là l'essentiel qui sont lésés qui sont morts OK هما اللي يديروا لنا لو بي بصح ستيريل. C'est-à-dire on trouve pas des bactéries parce que هنا لا كوز ماهوش بكتيريان. لكن شفاو في الايغو قلنا واش هو لا كوز قادره تكون رياكسيون امينو اليرجيك قادره تكون ميديكامونتوز قادره تكون اوتو امين. Donc c'est ça ماشي شرط عليها قلنا بلي راهو ستيريل. دي سيلندر لوكوسيتير والسيلندر هذا تؤكد لنا مصدر اللي هو لي تيوب ou bien les tubules. Polyurie et nicturie secondaires à des troubles de la concentration des urines insensibles à l'ADH. Voilà, l'ADH c'est l'antidiurétique hormone qui est sécrétée par la posthypophyse. Toujours هنايا كيفاش نعرفوا دايرينها لكم في الكورس بصح هنايا دون مانيير باش نقول لكم هنايا اسمها مفصله مش مفصله يعني منظمه. diagnostic positif clinique et imagerie c'est chronique toujours اوكي. اسمها هناك اصابه في لي تيوبول بلس الانترستيسيون. diagnostic étiologique عندنا néphrite interstitielle chronique urologique et quand on dit urologique c'est toute l'arbre c'est surtout l'arbre urinaire donc inférieur. Néphropathie de reflux et quand on dit néphropathie de reflux c'est-à-dire que الإصابة تاع l'interstition plus les tubules كان سببها le reflux. واش معناها le reflux c'est-à-dire par exemple مثلا عنده un lithiase. Donc le lithiase هذاك par exemple ما يخليش حاشاكم les urines donc يهبطوا vers la vessie. Donc يحصر هذاك le liquide qui est normalement filtré et orienté à dégager à être dégagé يبقى في هذيك البلاصه وهو ماشي ستيريل. دونك راح يرجع للغان ويدير مشكل. Voilà, des uropathies malformatives, c'est-à-dire que généralement les garçons les uropathies malformatives c'est que par exemple l'arbre urinaire تاعو مثلا فيها une atrésie. C'est-à-dire par exemple هنا مثلا l'uréter. Donc نقول لكم فقط on a terminé OK. Ok, par exemple, voilà. شفتوا هنايا شفتوا لي غوتير كاينين عباد عندهم par exemple une atrésie. هو في النورمال دو diamètre واسع تلقاهم ضيقين. Ça c'est malformation هكاك من عند ربي سبحانه. C'est congénital. خالق معاها باد. Très bien. Voilà. Et finalement, voilà. Et uropathie obstructive. C'est presque qui met le reflux, ok, que ce soit par obstacle, le reflux que ce soit par compression, ou la qui m'a comme lithiase, ou la obstructive aussi. Obstructive c'est lithiase كذلك. هنا néphropathie de reflux, c'est de reflux في النيفرو يعني في الكليه في حد ذاتها, c'est-à-dire que le lithiase راهو قدام presque le rein. uropathie obstructive قادر lithiase راهو لتحتها. هنايا نيفريت interstitielle chronique non neurologique médicamenteuse كيما aiguë لكن تشفاو l'aspirine, des antibiotiques, quinolone, des antipaludéens, toxiques
des toxiques, voilà, et autres. Et voilà, ça c'est les principales pathologies entraînant des néphrites interstitielles mais chroniques. Par exemple, les analgésiques, par exemple, le paracétamol يقدر يدير une néphrite interstitielle chronique. Donc يدير مع الوقت حتى يوصل إلى الفشل الكلوي. Donc c'est voilà. Comme tu vois, il y a un analgésique par exemple qui m'a paracétamol, drépanocytose, c'est par obstruction, les infections, polykystose, le myélome, surtout, donc syndrome de Fanconi, un myélome métaux lourd qui m'a le plan, par exemple, il comme un ouvrier, مثلا عامل انسان عامل في مثلا عامل في مصنع يتعامل بزاف مع الرصاص اكسيتيرا ولا يسودي كيما نقولوا حنا السودور اكسيتيرا دونك قادر ياثر له كنتو تقولوا ما بصح يصرى الامتصاص اوكي وي صرى الامتصاص كو سوا باغ الجلد كيما نقولوا حنا باغ فوا كوتاني ولا اوكي اي فينالمون سا سي لوبوس هذه ايماج مليحه يحب يعني هكا يشوفها برك سكليروديرمي syndrome de هذه syndrome sec اوكي سيروز biliaire primitive etc. Très bien. Et on va terminer avec les néphropathies vasculaires. قاعدين تتبعوا معايا j'espère. قاعدين تتبعوا معايا مليح très bien très très bien. Voilà. Donc قلنا on va terminer. شفتوها بقاو لنا هادو برك. Deux, et on va terminer les néphropathies vasculaires حكماء لازم تعرفوا les néphropathies vasculaires. Donc كي نقولوا néphropathie vasculaire c'est les vaisseaux. Donc عندنا l'aorte ومن بعد ينقسم يولي artère rénale moyen ومن بعد artère lombaire ومن بعد artère arquée ومن بعد يزيد interlobulaire artériole اللي تشفاو aférente ومن بعد تروح لنا الجلوميرول اللي هي هذيك الكره تاع الصوف التي يتم على مستواها التصفيه الممتازه للبلازما. فوالا واش يصرى شوفوا لو كاليبر كل ما قاعد ينقص اوكي دونك الانسان اللي عنده par exemple hypercholestérolémie ولا autre chose واش يصرى له دونك هنايا سي l'athérosclérose. Et vous, je suis sûre que vous connaissez l'athérosclérose, les emboles de cristaux de cholestérol, donc il y a des obstructions. Les reins, le type de vascularisation des reins, c'est vascularisation terminale. Donc, les quintes bouches à طرف يمنعش, il sera directly nécrose, ok? Il sera, comment dirais-je, infarctus rénal. Donc, c'est irréversible. Le rein et le type ديالها de vascularisation est terminal. Donc لازم واحد ديما يتبع روحو يعس روحو. Très bien. ولا néphroangiosclérose اللي هو par exemple une sclérose généralement que ce soit héréditaire OK et aussi des autres pathologies. Les néphropathies vasculaires حكماء هاوش تهزو HTA c'est surtout HTA. هما دايرين لكم c'est surtout l'HTA hypertension artérielle. Par exemple, protéinurie immaturée modérée, insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique, bien connaître, هادو syndrome immaturé, donc c'est pas la peine هادوما, ok, هادو ما تكبروا شوية. Sténose artérielle aussi, هنا على بالي بلي قريتوها c'est insuffisance rénale aiguë, voilà, fonctionnelle, néphroangiosclérose. هذا وين كنا نهضروها et c'est surtout les emboles de cholestérol. ها واش نتوما تهزوا l'HTA تؤثر كثيرا donc c'est une néphropathie vasculaire, c'est en rapport ou bien elle est en rapport avec les vaisseaux, c'est ça les vaisseaux. Très bien. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انا قلت لكم الحكماء كيما نقولوا حنا تفاعلوا شويه بالعكس انا كي تتفاعلوا مالغري يعني فريمون سيتي فاتيغا وراني تعبانه بصح معليش كي نلقى التفاعل نلقاكم ميم كيوريو تصبروا لازم تعرفوا. انا قلت لكم هذا انا اللي قلت لكم مبدئي ولن اتخلى عنه. المبدا انه الانسان يفهم الطب كامل مرينا بالضغط الامتحانات بصح صدقوني تتعبوا من الاول بصح ربي سبحانه وتعالى والله يوفقكم باذنه تعالى وتكونوا اطباء بذلك اطباء ممتازين وتتعلموا الطبيعه المليحه. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.